খুব একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া নির্বিঘ্নে কিন্তু কাটলো মাদারিহাট উপনির্বাচন। সকাল থেকেই কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে এই মাদারিহাট উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মাঝে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছিল, তবে বিকেল পর্যন্ত 3টে পর্যন্ত কিন্তু 57.98% মানুষ এই মাদারিহাট উপনির্বাচনে ভোট দিয়েছে। অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় কম ভোটারদের সংখ্যা এবছর একটু কমেছে। এবার অনেকজনই বলছে এবার উৎসাহ কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, কারণ এক বছরই দুটো ভোট, প্রথমে লোকসভা এরপর উপনির্বাচন, পাশাপাশি অনেকজন কাজে ভিন রাজ্যেও গেছে, ফলে কিন্তু ভোটারদের সংখ্যাটা অনেকটাই কমেছে। এবার দেখার বিষয় যে শেষ হাসি কে আসে, সেটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে 23 নভেম্বর পর্যন্ত। বুধবার মাদারিহাট উপনির্বাচন মোটের ওপর শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। যদিও কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনার খবর পাওয়া গেছে, সকাল থেকেই ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। সকাল 7টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়, আর সেই মুহূর্ত থেকে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। শীতের হালকা আমেজে ভোটাররা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ভোট কেন্দ্রে আসেন এবং উৎসাহের সঙ্গে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন। বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভোট কেন্দ্রগুলোতে ভিড় বাড়তে থাকে। বিশেষত চা বাগান সংলগ্ন এলাকাগুলোতে স্থানীয় ভোটারদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। এই এলাকার মানুষজন নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগে ছিল বিশেষভাবে আগ্রহী। হতাশা, বঞ্চনা আর নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নতুন আশা ও প্রত্যাশা নিয়ে ভোটাররা ভোট প্রদান করেন। তাদের চোখে মুখে ছিল উন্নয়নের স্বপ্ন আর নিজেদের প্রতিনিধিকে বেছে নেওয়ার আনন্দ। वोट हम लोग देते हैं तो कुछ हमारा यहाँ पर जो वोटर्स हैं अथवा जो पीपल्स हैं, पब्लिक हैं, उन लोगों को थोड़ा सुविधा मिले। तो अब तक तो जो एमएलए वोट हुआ है, एमपी वोट हुआ है, बीजेपी जीतते आ रहे हैं 2016 से, 2021 से, 2024 से एमएलए 2 बार हुआ मनोज टिग्गा। उनका कुछ दायित्व नहीं है, यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट नहीं है। बगल 2015 से बंद पड़ा हुआ है, उनका कुछ दायित्व ही नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री जी आकर के यहाँ पर आकर के बोला कि हम लोग टी गार्डन का मंत्रालय खोलेंगे, हाँ वजह दे देंगे, वो भी नहीं बोला, ऐसे नहीं किया। ये बगान भी तो लेने का बात था, हाँ गोद लेने का बात था, सेंट्रल से क्या हुआ पता नहीं है। अब वैसे बोल करके वोटर कलेक्ट करके ले जाते हैं। अभी क्या कर रहे हैं श्रमिक लोग? अभी क्या कर रहे हैं, अभी मैक्सिमम तो बाहर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, केरला। और जो है हमारे राज्य सरकार की तरफ से जो खबरें मिल रहे हैं बगल में, और जो लकी भंडार मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, उसी से चल रहा है। आज वोट दे, अगर अच्छा दिन आएगी आशा में वोट। हाँ अच्छा दिन अब आएगा बोल करके जो दिए हैं कि कुछ यहाँ का जो बेकारी का समस्या हो, जो बाहर जाना ना पड़े, और जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोग। कितना श्रमिक है बगान में? मैक्सिमम 2015 में तो 2100। अभी कितना होगा फिर भी? अभी 1700-1800 होगा। बाकी सब चले गए। तो यहाँ पर है वो लोग क्या काम कर रहे हैं अभी? यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई मिस्त्री कर रहे हैं, दिन मजदूरी कर रहे हैं। हम दिन मजदूरी कर रहे हैं, बाली बजरी का काम कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम रविलाल है।